पार्टीर दादा माने सम्मान सहित 20 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करिछन तांकर मन सदा सर्वदा राधा कृष्ण नीले थवनानंदे एकबार हरि बोलो तांकर कला को सही मा सरस्वती सदा सर्वदा बंचाई रखंतु एकबार हरि बोलो हमर मध्य मंगल हो एकबार हरि बोलो लक्ष देव मोर ध्यान मंडले हरि बोलो तो काना पचलार पिला तुमे जे मथारे धारण करिछ गो माई हां हां ताहा की कहसन ओडिया रे सिंदूर और इंग्लिश रे काना कहस इंग्लिश रे काना कहसन नहीं जानबा काना से पिंपल्स जे हे मथारे धारण नहीं करिछ इटा विवाहित स्त्री माने जिते बेले आमे पतिव्रता हेमा बोले शंखा और सिंदूर होचे हमर मूल्यवान ए कथा तो पचरो छे बाबू ए तमर सिंदूर कोलिया के जने हला होलजा के जने हला बजा है सबा के जने हला रुद्धो के ए छी जने लाल काहे के हला ए कथा सिंदूर केन ठारू पहला जन्म हला कहबो सिंदूर हमर सखा कहती के लाल केनता बन्न हला कहबो प्रकृति अरे तमर महिला मुने महिला के गाड़सा महिला महिला मां माता मां माता बोलबो प्रकृति मां माने केते जगह रे धारण करवार कथा केन जगह रे लगाले की पुण्य फल मिलसी केन सम्या के लगाबाटा कहबो केती लगाबाटा कहबो केंता करे लगाबाटा कहबो केते लगाबाटा कहबो केते जगह लगाबाटा सब माय गॉड एते कथा पिला सिखि छन बनी देखो तुम एप्पल पे मुई हेतु लागी तो कहितिरि जे पिला केन स्कूल ने पाठ पढितिने एते कथा सिखि छन बोली कर नहीं पढ़वा के की जानमी के गो पिला बने कह चला कह तमर सिंदूर जन्म टिके कह नहीं के सखा केती लगाले सुबह ऐसी केंता करे लगासो केते जगह लगासो केते सम्या के लगाबाटा सेटा भी नहीं के सखा हिया हमर कला बदन ए कला के बाद्य से कहीं जानी छो हिया हमर कला बदन आ हमर कला बदन कही देवी तंग सिंधु चनम कोना कानु कोना बदन कही देवी तंग सिंधु चनम कोना कानु कोना बदन सिंदूरटा केन जगार जन्म हितिला से कथा मन ध्यान एकमत ही करता मैं सुनत हां हां आगो आदि राजा रुत जाता गो बाबू सिंदूर बोली जिते बेले पानी पवन कीट पतंग जीव परम किहि नै थई सर्वप्रथम धरा पृष्ठ रे आदि एवं अनादि जन्म हितिले जन्म हले आदि होचंती माता एवं अनादि होचंती जे पिता आदि माता जेते बेले जन्म हेले आज्ञा जने जुक्ति करबा लागि आसी थिते परे ज्ञान आसी जे लक्ष लक्ष कल्पवट वाला से कल्पवट कियो हां हां बोले आज्ञा माने मना करले जे तांकु डिस्टर्ब नै कर जहा जानिछन ताहा करबे कल्पवट सर्वप्रथम नै थी निजर कल्पना ही कल्पवट शरीर ज्ञान ठनु ज्ञान नहीं भूमि आसन ठनु आसन नहीं जनुक्य ठनु उक्य नहीं आ मां बापा ठनु श्रेष्ठ भगवान किए नहीं कल्पवट बेले सर्वप्रथम निजर कल्पना ही कल्पवट यहाँ देश में कल्पवट बेले बरगज बट वृक्ष के बुझे छन सर्वप्रथम कल्पना करथिले जे इन गुटे कल्पवट अछि बोले सेही कल्पवट तले आदि एवं अनादि केली रंजित थिले तो माता आदि माता जते जन्म हेले आदि माता प्रथम रजवती हिथिले रजवती हिली तांकर रज जते तले वसुधारे पड़ी कर सुखी जाइतिला सुखी गला से वसुधारे शुक्ला संध्यारे आदि मातांकर रज जो ई सिंदूरटा जन्म सिंदूर जन्म है तमे सिंदूर काजे लाल हला कहितिले हां आदि मातांकर रज जते लाल वर्ण सेतिर पई सिंदूर मध्य लाल वर्ण हां जे सिंदूर के केंता करे लगाबाटे केती लगाबाटे केते जगह लगाबाटे आगो आदि रज ऋत जाता गो बाबू सिंदूर बनि सुनाता रमण देले गो मोर बहासुता रमण देले मा मोर बहासुता ई सब अलंकार तोरे
ଗାଧା ମାଇ ଗୋ ସିନ୍ଦୁରଟା ସିନା ଆଦି ମାତାଙ୍କ ରଜରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ହେଲେ ଯେବେ ଦେଖିବ ଦୁଇ ନୟନେ ପରତେ ନଯିବ ଗୁରୁ ବଚନ। ବେଲେ ମୋର ଯେନ୍ ଆଖିରେ ମୋର ଦୁଇ ନୟନ ଦେଖିଛେ ସେ କଥାକେ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରେନି। ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ସିନ୍ଦୁରକେ କେନ୍ତା କରି ଧାରଣ କରୁଛନ୍? କେନ୍ତା କରି ଧାରଣ କରିଛ? କିନ୍ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ ଯେ ମାଚିସ୍ ଖାଡ଼ିରେ ସିନ୍ଦୁରକେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍। ମାଚିସ୍ ଖାଡ଼ି କିନ୍ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ ଯେ ବାଢୁଣ ଖୁଟିରେ ସିନ୍ଦୁରକେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍। ବାଡୁନ ଖୁଟିରେ ହଁ, ଆଉ କିନ୍ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ ଯେ ତ ଖିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିକରି ଗୋଲ ହେବା ବୋଲି କରି ଏନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଏ ମାଇ ମୋର କନିଆ ବିଡ଼ି ନେ ଲଗାସି যেটা কেনতে ইহাদে কহিদেব গটে সিন্দুরকে হেন্তা করে ধারণ নি করা যায়। চিন্তা করা যায়। সর্বপ্রথমে গাধি পাধি করে আসিগলে পূর্ব দিককে চাহিকর সিন্দুরকে ধারণ করবার কথা। চাহি করে ধারণ করবার কথা। শাস্ত্রে কবি প্রমাণ দেলে আমার এই 5টা আঙ্গুঠি নিয়ে আছে বাবু, এই 5টা আঙ্গুঠি হচ্ছে পঞ্চপাণ্ডব। এই তোমারটা ভগবানটা কি এন্তি সমস্ত সমস্তঙ্কর হস্তরে পঞ্চপাণ্ডব। পঞ্চ পাণ্ডব আছে চাই বুঝাও তো তো পঞ্চপাণ্ডব হইতে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন নকুল। নকুল কেনটা নলক নলক নেই বাবু, নকুল এই কনিষ্ঠ আঙ্গুরে সিন্দুরকে ধারণ করবার কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ যেতেবেলে আমি মা মানে পহিলা গাধি পাধি যাইছে, হয় গো গাধি পাধি করে যেতেবেলে পলাই আসে ঘর হ্যাঁ আমার এই কেশ বেলে আমার বালটা ওদা থিসে, ওদা থিলা সময় সিন্দুরকে ধারণ করবাটা নুহেছে, সেটা গোটে অশুভ লক্ষণ। 2 নম্বরে আমি যেতেবেলে আয়না দেখিকর সিন্দুরকে ধারণ করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ আয়না দেখলা সময় ସମୟରେ যদি কৌশি পুরুষ পিলা পজাড়ে অছন বলে সেটা সিন্দুর ধারণ করবাটা নুহেছে। এ আমার ঘরে কলস্তনি করবা সব হিরো ফটো হিরোইন ফটো মানে চপকে থাকে বলে হে ফটোগ্রাফ কথা আমি কହୁছি, পুরুষ পিলা যদি পজাড়ে অছন বলে সিন্দুর ধারণ করবাটা সেটা গোটে অশুভ লক্ষণ। ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। 3 নম্বরে হয় গো আজকালি মা মানে কলি যুগরে ফ্যাশন জমানা করুছন, বলে ইনে মাং মু যেনতা নি ভরিছে পিলা ডিজাইন কাটিছে ভি কটিং कहसन এনতা এটা তো প্রকৃতি এনতা ভরবার কথা নহে। মুই সিনে পুরুষ পিলা সকাল পালে ড্রেস পত্র পিনবি মোর বেশ সময় ধরমি কে গাঁ লোক চিহ্নি বি নে পারন যে পিলা রাধা বাহির ଥିଲା বলে। তো মুই যেনতা কটিং করি হেছি হেনতা কটিং করবাটা নহে। হ্যাঁ স্বামীঙ্কর পাই স্ত্রী মানে যেতে লম্বা পর্যন্ত সিন্দুর মাং ধরবে সেতে স্বামীর মঙ্গলময় হেসে। এটা বুড়া বাবুদি কই দুছো কেন কাଣା বুড়া পারবে ওরে বস 60 টাকা হলা সিন্দুর দবা 3 দিন খলাস করতে বেলে কেতে পয়সা কমাবো পরিবার সে চলাবো কি সিন্দুর সে नहीं नहीं तुम 60 टंका बढ़ है ना कि तुम स्त्री तुम मंगल चाहे मंगल टा बढ़ মঙ্গল বড় আর কেন দस যেতে লমা লগালে হেতে বড় জিবে বলে আয়ুষ স্বামীঙ্কর মঙ্গল আছে। তাহলে কালকে গলে মোর কনিয়াকে কইমি এড়ে ডবা গোটে নিদে সরাবা পছে সুতা আর ডাইরেক্ট ই লগর ভরবা যে নি কাটা ছিলে দবা মোর तुमको हेते हेते पर्यंत सिंदूर मांग बार कोन 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 परारे प्रमाण अछि? ও জগह যেতে লমা করবা হেতে নাই নাই মাংটা যেতে লম্বা হেছি সেতে লম্বা পর্যন্ত ভরা যায়ছে। এটা হচ্ছে সেতি লাগি কলি যুগ বাবু গো ମାଇ ଗୋ তো এন্তা প্রকারে সিন্দুরটা জন্ম হইতিলা আদি মাতাঙ্কর রজ। ରଜରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। কেতে জায়গা লগাছন 5টা জায়গাতে সিন্দুরকে ধারণ করবার কথা। পাঁচটা জায়গা বলতে মানে হয় পাঁচটা জায়গায় যাও কোট কোট করে দেখাও ମାଇ ଗୋ পहिले সর্বপ্রথমে আমি মাংরে যেনটা নে ভরছে পিলা সেটা কহসন পতি। হয় গো এটা মাস্টার দি সুপারম্যান পতি বলে তুমি কানা বুঝিলা? মাস্টার পতি গোটে আছে সুপার এ লেজর পতির কথা নেই কহবার, নিজের স্বামী কে পতি কহসন, নিজের স্বামী পাই মাংরে ভরা যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ 2 নম্বর রে আমি মা মানে মথারে লগাস সেটা কহসন সতী। ସତୀ কে সতী চুড়িয়া সতী কলা 500 ঠিক সতী স্ত্রী পতিব্রতা নারী মানে মথারে লগা যায়। তারপরে 3 নম্বর রে ভগবান কে পূজা অর্চনা করে সারলা পরে হ্যাঁ আমি ভক্তি মନରେ গলারে টিকে লগাই লগাসু সেটা কহসন ভক্তি। ଭକ୍ତି এতি লাগে পোকা খুঁজলে বনাস দেখেবু না গাড় স্বামী তারপরে 4 নম্বর রে হ্যাঁ যেন বাপা মা মানে বৈজ্যেষ্ঠ চতুর্থ বয়স হয়ে হয় ହଁ ହଁ কর্ণ মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে সারলা পরে ନେଇ ସାରିଲା ପରେ চন্দন সহিত সিন্দুর কে ধারণ করছন কর্ণরে କର୍ଣ୍ଣରେ এটা কহসন দীক্ষা। ଦୀକ୍ଷାତି ଆଉ 5 নম্বর রে নিজের স্বামীর মঙ্গল পাই হ্যাঁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ପାଇଁ হয় গো ଶଙ୍ଖାରେ ଟିକେ ଦିଆଯାଏ। সেটা কাଣା কাছে ଆଉ ଭଗବାନ କେ ସ୍ମରଣ କରସନ୍ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଜିନାଡେ ଗଲେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ। ଏଟା କହସନ୍ ଶଙ୍ଖା ବାଇ। সংখ্যা ଏନ୍ତା କରି 5ଟା ଜାଗା। কে মাহাটা লাস্ট নে কে বতি বলো ଶଙ୍ଖାବତୀ ই কেতে জায়গা না লগাছন বলো 5টা জাগা। কেন কেন জায়গা আছে ପତି, ସତୀ, ଭକ୍ତି, ଦୀକ୍ଷାତି চার ଆଉ ଶଙ୍ଖାବତୀ। ই লাস্টটা তেতি লাগে দিয়া ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ মুই তো খালি দুসরা এঙ্গল দেখি କେନ୍ତା ଏଙ୍ଗଲ ଦେଶ এনে যে বুঝরে বাগদরা মোর গ্রুপ বান্ধা পয়সা 1200 বেটি না মার মন কোচ করে হেলে মরি যা তালি তো নে
ফুটবা না গো শীতে না মোর মতল তারটা পড়াক পড়াক ফুটে এটা গলি যুগর কথা ছাড়া এ যাহার মোহনে টোপে মাছিন এ পিলা লোককে কହୁଛন বাছি বাছি পিলাকে মুই ବି কথাଟେ পচরানি মুই মোর ভঞ্জা ଆସିଛନ୍ କି বলি ଟିକେ ଟ୍ରାଏଲ କଲି ଯେ ମୋର ଭଞ୍ଜା ସତେ ଯଦି ଆସିଛନ୍ ବୋଲେ କହି ପାରିବ ବୋଲି କଲି ଏ ପିଲା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ମତେ କଥା ପଚରୁଛନ୍ हि कला कान्हो कला कान्हो